Dung ibege sahabat ni dokon ni Rasulullah amal na paling abdul, amal na paling icintai Allah Ta'ala adalah beramal solih alaknai di 10 pertama bulan Zulhijjah, yakni daripada 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah. Pabege-bege over ni Nabi taon Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naman dokon na untuk para sahabat. Maka sahabat seraya berkata, "Ya Rasulullah, inna dong beding Rasulullah na lebih abdul." Dia ya Rasulullah, apakah ia lebih abdul daripada marjihad di jalan Allah ataupun marporang di jalan Allah? Maka ijawab Sayyiduna wa Habibuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala walal jihadu fi sabilillah. Idokon nabinta walaupun marjihad di jalan Allah, marporang di jalan Allah, inda dong be namanya mai alak namar amal ibadah solih di sara Zulhijjah sampai tu 10 Zulhijjah. Kemudian dilanjutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda ni Nabi tai, illa di son adong adatul istisna, illa kecuali rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min zalika bi syai', kecuali alak nakehe marporang di jalan Allah, marporang ia diri dia langsung terjunia hartania, kemudian indan mulak kiebe maksudna mate syahid. Ondo ma ayah na bisa menandingi ibadah amal-amal solih mulai 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan ayah ilahin Allah di umur di hari Rabuan na masuk masa 1 Zulhijjah insya Allah. Berarti Senin, Selasa 2 hari naik. Mudah-mudahan dapat kita umur di si panjang umur tamang ini. Dina sumino turun na potang-potang mak. Maka na ayah kesempatan na sangat luar biasa. Kesempatan emas amang ina. Ilahin Allah di peluang hidup kita sampai tanggal 1 Zulhijjah. Penmada ayah kelebihan. Ahamal ayah amal-amal di si. Mana perlu itapabahat di si. Sayyiduna wa Habibuna Rasulullah. Dia petudiang ko na tu Rasulullah do sudah. Ngaso ni loya. Ubege ning ruang kuda boho. Antak na sonon do inda nok soni cari tu dia mau. Sudah adong referensi na, sudah adong sumber na. Maka na ya ida pun Sayyiduna wa Habibuna Rasulullah. Ipabahat mamar istighfar. Ipabahat mamang inang martasbih. Martahmid. Martakbir. Martahlil. Ipabahat ma ibadah amal soleh. Ipabahat ma amang inang martafakkur. Ipabahat ma solat sunnah niba. Ipabahat ma baca-bacaan Al-Quran niba. Ipabahat ma ayah sidokan niba. Namai lebihi ibadah nibaon doa hari-hari na lain. Maka adong musai hadis na diriwayatkan Imam Ibnu Majah. Kemudian diriwayatkan Imam Tirmidzi. Hadisun marsumber sian Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Marab itawato mang inang Abu Hurairah adalah ketua ni ahli suffah. Ada dokon ahli suffah, sahabat ni nabinta, narotu Madinah, na miskin, na sorong keluargana, na sorong tempat tinggalnya, hanyalah tinggal di belakang di bagas di baginda Rasulullah SAW. Ketua na Abu Hurairah. Bianing Sayyidina Abu Hurairah ubege dokon nabinta sallallahu alaihi wasallam. ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من أيام الأشهر. Inda dong bening nabinta sallallahu alaihi wasallam hari-hari na amal ibadah solihiba na lebih icintai, na lebih jopruani Allah subhanahu wa ta'ala menyombak kita, meribadah kita, na melebihi di hari 10 imasada tu 10 Zulhijjah. Wa inna siyama yaumin fiha la ya'dilu siyama sanatin wa laylatin fiha bi laylatil qadar. Sesungguhnya alak-alak na puaso 1 hari sajope di hari na 10, maksudna tanggal 1 tu tanggal 9. Sadari sajope ning Sayyiduna wa Habibuna Rasulullah puaso alak nai ayah sarupo may dohot na puaso sepanjang tahun.
wa lailatin fiha bi lailatul qadar. Halak na puaso sa dari di bulan Sulhijjah. Maksudna 1 Sulhijjah tu 9 Sulhijjah. Samo iyarot na puaso sa taon, dohot malam-malam nai mar'amalia, mar'ibadahia, marzikiriya, tahajjudiya, munajat tu Allah Subhanahu wa taala. Sama nilayna dohot na mar'amalia di malam Lailatul Qadar. Masya Allah, tabarakallah. Nasonang madayta umat ni Rasulullah. Ben losok na doita. 24 jam ayah umat ibain Allah Subhanahu wa taala sadari saborngin. Ilahin Allah kesempatan dihita 8 jam modok. Kemudian amang inang ilahin Allah busay kesempatan dihita 8 jam marusaho. Na 8 jam na itu dia tabay. Apakah dengan waktu-waktu na berlalu, jom-jom na berlalu yang manginang indai tak manfaatkan untuk beribadah, mertawakal ataupun mendekatkan diri kepada Allah? Apakah hari-hari entah ita lalui, ita lewati amang inang dohot sia-sia tanpa tujuan? Apakah hari-hari tahun ataupun nandung matobangon amang kinang kita les nasongon masoni indarong peningkatan ubudiyah ta amaliyah ta tu Allah Subhanahu wa taala, padahal amang inang mandung jelas do indarong naragu itanangkan nakedo sudah nangkan na ipanggil ni Allah Subhanahu wa taala. Maka na idokon sayyiduna wa habibuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis naon hadis na sangat masyhur na diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, wa qala Tirmizi hadisun hasanun, hadis na hasan amang inang min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Islam ni sara-sara laki Islam na baik adalah meninggalkan perkara-perkara na sumar manfaat, meninggalkan karejo na sia-sia, na sorong manfaat na tu dunia niya apalagi tu akhiratnya. Ang gumar manfaat tu dunia niya hindi pidokon na sia-sia. Tai inda mar manfaat tu dunia niya, inda manfaat tu akhirat niya, on manaidokon halak naon amang inang na soloyes do peke islaman na. Maka na di kesempatan na sangat mulyon amang ina, uhimba tu ita siyan mimbar na sangat mulyon, ulang kita parsasayang waktu tay. Songon nidokon ni pepatah, 1 detik yang telah berlalu lebih jauh daripada 1 juta tahun yang akan datang. Betul ya umat? Betul. Poson taya mang inang inda benatar kojar be, may belakang. Masa mudan tayo inda ta kojar be mang mandung belakangnya. Di waktu-waktu tanalalay mang ina, sibuk kita namang kojar dunia, lupa kita mengharap Allah Subhanahu wa taala. Naipikir kon dunia, naipikir kon harto, naipikir kon kemewahan, naipikir kon kehebatan, naipikir kon sondia sudah kon kalak nawa na hebat, nailokon nyalak na hebat, na pintar, na deges ataupun na kayo. Sementara amang inang lupa ita on sudah nangkan tinggal konon taro. Inda dong nangkan naubanon taya umat. Tinggal konon taro sudion. Lo jaita na marusahoy. Soon na dokon na biyaso amang inang mungkin 100 kali do mang dokon. Nangkan na alak na itong kinay mamparkayahon na. Golang putar mi amang inang. Nalo ja milalo menyimpan-nyimpan na. Nasimu milalo amang inang. Tong kinay mula nga boru mo parmen mo do. Nangkan mamampat ko nun. Ipakikit-kikit diwa, ipotik-kotik, ihontip-hontip. Alak nga ihontip kalak. Pature amang inang natuita sebelum ropa nyo salanon. So nang bayin diri mo na maribadahon, so ringgas, so semangat. Unang ipotik-kotik. Ala di sucok dope, masalo si sucok di pompung kirope, salo si pompu di cicit kirope. Andingan dope ta habis naon. Maka na aya umaku sa sulena, pikir kon tu dirinta na porlu madialak porluan dope di iba. Maso di doya umak. Maka na idokon sayyidina Rasulullah kesempatan di tanggal 1 tu tanggal 9. Maka na di dalam hadis idokon sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula sosilo pau hadis on diriwayatkan Imam Muslim alak na puaso di Yaum Arafah, maksudnya di tanggal 9. Ayah umat tanggal 9. Ayah umat tanggal 9 Zulhijjah ulang lupa. Samo mening nabinta menghapuskan dosanta nandung lewat
dohot na sedang di tahun na sandayo. Di dalam riwayat menghapuskan kesalahan dosa-dosanta di tahun ng kanal na lewat dot ng kanal. Masya Allah tabarakallah, hanya dengan 1 hari. Maka wal fajari walayalin asyr, na 10 harion amang ina disunnahkan 9 hari ita puaso. Mulai masuk sada Zulhijjah puaso, 2 Zulhijjah puaso, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 stok. Datola puaso di hari raya Idul Adha. Apabila indah sanggup kita na 9 hari pinomat ayah umat na sadari. Ima di tanggal 9. Kemudian songon nidokon ni Nabi sallallahu alaihi wasallam sada Zulhijjah tu 10 amal na lipat gandaon na sangat cinta Allah Ta'ala tuwalak na maramal ni siya. Amal na mula di tanggal 10 idokon Sayyiduna Rasulullah di dalam hadis sahih, di tanggal 10 indah dong be amal na lebih abdul kecuali alak nai na menumpah darah ima kurban. Hukum ni namar kurban ayah umat, hukum na sunat muakkad. Anggo na so sanggup ya indah manguate, anggo na sanggup ya disuruh, dituntut, dianjurkan angkon namar kurban. Tapi masuk nurokon di pengajian tadi hari Kamis di Utabaringi, bahat de alaki na mampu dia yang ngomar kurban na mampu. Bahat de alaki ayah umat panabusi sigaret nia, parabur nia, parkopi nia, panabusi paket nia na lain-lain mampu ya. Tiang ko namar kurban indah mampu ya. Jadi di dalam halon amang inang iutaw saon pinomat sakali iba sa umur hidup iba na markurban. Harana tong kinay aya umak mulai dongun bulu nai, mulai dongun abong diminatangi sampai tu kulit nai, sampai tu daging nai, sampai tu tulang-tulang nai, sampai tu kuku-kuku na yang manginang on dihisap pun sudah menjadi ibadah, menjadi lipat pahala na orang sangat ditatong kinay manginang di akhirat. Jadi pelaksanaan na ayah umat adong 4 hari namar kurban. Tapi na lebih abdul isembelih kurban ni bayi ima di tanggal 10 Zulhijjah dung salose sumbayang Idul Adha. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka salatlah kepada Tuhanmu wanhar dan potonglah kurban. Onma di tanggal 10 na paling afdal. Apabila may dia alak di tanggal 10 na markurbani rodi ruani petunjuk au pe bayana mampu daw markurban do mau adong do pe waktu na. Di tanggal 11 berarti 10 11 12 13 jabat dung tanggal 13 terbenam matahari indah bisa biaya umat. Marsapa joloya bisa relaibain kurban ni orang tua ni banandung meninggal. Harana manombo kehidupan amang inang marputar songon dia roda di padati. Di waktu ngolu ni amang inang ni bayi, iba pena susah do. Tapi baya dong meninggal orang tua ni bayi lain Allah ibu kakon Allah putuh di iba rasoki. Alhamdulillah mampu iba. Taringo tiba tu jasa-jasa ni orang tua ni bayi ben susahna. Jangankan markurban amang inang. Jangankan markurban. Ibadah-ibadah na lain ni mungkin na tinggal do. Maka ada Roma ada di pikiran ni anak naon markurban do babaya ibain kurban ni ayah. Tola don, tola. Adong dalil yon, adong. Harana on adalah bentuk amal solih ayah umatku sasudena dohot
birrul walidain bakti niba tu ayah umat niba. So on dia na on kurban ni ayahku, on kurban di umatku. Tapi sebagian ulama berbeda pendapat. Pendapat amang inang ni Imam Syafi'i ataupun mazhab Syafi'iyah mendokon inda tolak markurban tu alak na mate. Kecuali mandung iwasiat konia ataupun dinasar konia. Ataupun isurui anaknya yang abino to magabi mutongkin na yamang dungkeo mo mga ranto ataupun dung marumah tangga mo les harap do barwayang kuamang bain kumutong kinay kurban punya ima sotola. Tai amang ina anggo pendapat qaul na sahihna so dia fatwa ni ulama al-mu'asyir tola markurban walaupun indah pesan orang tua niba, walaupun indah wasiat konia ataupun dinasar konia, tola ita markurban untuk tu alak na maninggalon. Nasa paduana, mungkin adong nomor sapa, apakah daging kurban itu tola disimpan sampai marari-hari? Mentong dah. Adong tong bayaben lomo naruania. Masa ni doa ya umat. Deba iguleya sebahagian isaleya. Iba ini entong pangaron cabaya. Tinggal sang korot nai. Sundi maroy beso tahan sa pokenon niya. Igantung ya gijang pardahanan ni. Mula waktu manggule itulup ko niya. Salo sabihin ito gijang. To laro na manginang to. On hukum na lalo. Hukum na lalo nina. May kalkulidaring yung na iben ko inang masong ni. To. So hindi marungan dalil na sotolo. Idokon Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang daging kurban. Bihaning nabinta fakulu waddakhiru wa tasaddaqu. Halon amang ina dijelaskan nabinta maka daging kurban kalian itu bope ita namar kurban atau nasomar kurban kita dapat kita daging naon amang inang fakulu pangan kungu para sukyunku waddakhiru mula marsisa do simpan kumu lo bisian toluari petola sabulan petola on mamang inang kemudian watasaddaqu bagi-bagi umu makana masalah pembagian ni daging kurban na sangat luas hukumnya. Boleh sangat sondia pe amang ina. Salah satu contoh mungkin jarang ibege amang ina. Mar kurbania untuk dia lai sabagas inde bege jalak alai mamultak kodna tolak. Tolak lupa. Amma perlu ni tamangaji. Ini merupakan kitab neon, kitab Syarhul kitab Al-Majmu' Syarhul Muhatab. Dari karang Imam Nawawi, di sini dijelaskan Imam Ibn Suraid bahwasana ayah umatku sesudena apabila markurban kalaki ipangan kalai sabagas indelen kalai lain tolak. Karena ipena markurban pendekatan diri kepada Allah. Anggo ben nasidokon untuk ngamang. Makanya ulang kita ayah umat baper ada bawa perasaan alak dona markurban ngarat ko markurban inda bisa dikontrol ataupun dia di kampungi di pature son aro panitiana bo manyokot mandum manyok bumbu-bumbu ya bumbu mai dudaya sampai seboto mamang inang kotu harung lupe na mangaleh sampai potang ayun na ino ko anak niya daga anak tong bayan abat mama inda acak adaging kita niya inda ama grengay luni mo now ano maita acak antang masuni malukon kantang dari on maraon porluon perasaan padero na ngay talala ayaw uma marguera raita tetanggan tanga marguera nangkin upati daon hukum na inang konpehele niya tola on hukum na inangon hukum na yahon
So itabo to so luas pemandangan. Makana imanodokon masukan-masukan tu kaum-kaum tanam puna pesantren tentu ngapel izin kon Allah arong pesantren ta. Jabat gari kelas sada aliyah atau kelas 2 ibain ma tambahan pelajaranna tambahan fikih perbandingan mazhab. Anso maluas pemandangan nilaganakon keluar kalai kiala itu universitas tongkinai inda tarsonggot kalai inda karena mazhab sapi saja. Perlu. Jadi di Sumatera Utara tahun na perong suni pesantren. Ima supor na ruang pun get membain pesantren non. Anso lebih luas ilmu di daganakon, masyarakat tahun. Kemudian ayah umat masalah tolak na itolak. Mula soon na ibahin di masyarakat tahun dibagi tolu. Sa partolu tu alak na markurbani. Nasa partolu na ibuserong mambayan tu alak na pature-ture na. Mulai na mangpoyok sampai kiraan na mambagi-bagi na. Sa partolu tu masyarakat. Sebenar na tola sude. Tay urang keadilan na inan. Pag masalah keadilan. Contoh, 9 lombu na koyokon di kampung. Berarti bagi tolu. Tolu tu alak na markurban, tolu ekor. Berarti adong masyarakat atau kampung na mambayan tolu iba niya untuk tu alak na pakerja. Tolu busema tu halak ibagi sa kampung. Ison manurokon urang keadilan na. Ini ya. Mula masyarakat niya 400 kakak, 500 kakak, sarupo bagian niya alak na 30 ataupun 50 alak na paturenay. Tetola na itola ron naon. On tergantung tu perasaan at keadilan nung kinon. Hukum na ito na sampyon na ayaw umat. Ito kon Rasulullah, ita pangan, ita parrasokyon, ita simpan, betola ataupun ita sinukakon. Tayo na lebih abdol, ayak umakku sa sudena, bagi alak na markurban bo, pibuat hak niya amang inang sapartolu, mula na sapartolun, kiraan na 6 kilo siyan bagian on, maka sebaik na ibuat dia di siya untuk sa cukup na lain na isidokakon niya. Daging kurban, apakah namata doy bagion atau namasak? Na lebih abdol adalah namata. Marbeda doot daging akikah. Akikah ning kalakinan. Mula akikah namasak do isi do kaon. Jadi mapaham kita ya umat. Nah seterusnya apabila datangnya na ya umat. Onro matahari nasihatan matahari onon. Apabila ayah umat mandung marniat kita naget markurban di tanggal 10-an. Ataupun mandung ita bayari. Ataupun indah peta bayari teh mandung adong ruang tanaget markurbanon, maka makruh hukumna mulai tanggal 1 Zulhijjah menggunting rambut ataupun menggunting kuku alak naik. Makruh daya ada hukum naik dana haram sunnah hukumna ulang be ayah umat menggunting obukia ataupun menggotak kuku sasilon niya. Onma harana ben nagit do tiap barkur. Ada ya umat pohon di tahun. Maka na ayah umatku dari rahmatin Allah Subhanahu wa taala na lebih baik nang kinin ibuat di sekedarna isi dokakon. Gimana lebih baik? Ataupun ibuat saparto lulus aron pentong tinggal. Baru panitia do mana membagion na. Ibagi rata di masyarakat ini. Adapun pekerja, adong dison beberapa masalah. Nah pertama, sebahagian amang inang pekerjaon, sian panitia mandung igajialai songon gaji ari, ilen par sigaretna, ilen idumonna, ilehen makanna, tola don tola. Nah sapaduana, sebagian kampungi pekerja naon, ilehen bagian na 2 kali bagian ni alak na sodot mangkarejoon na. Tola doon, tola.
Mula dong musay sebagian kampung, halay na markurbanan sa kampungon, sondi ama, ibagi parbanjar, parlorong, marsi masak, baru rap mangan karay. Tola dong tola, te urang Abdul na. Aso, na ibagi na mata do, marsi pamasak. Kaso yun itong ayaw ma. Inda, so nang kinanikan, nung ipamasak do ibagi yun. Jadi tola do tola, te urang Abdul na. Maka na ayaw itaon sa sudena na dirahmati ni Allah subhanahu wa ta'ala, kita ambil kesempatan na sa puluari yun. Biado ayaw sip di taon. Inda bisa puaso na 9 hari, pinomat sadari. Inda bisa juga puaso na sadari. Pabahat sikirmu, pabahat bacaan Al-Quranmu, pabahat sumbayang sunat. On maaya na tuntut ataupun na isampeon ni Sayyiduna wa Habibuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk kita mangtuka cinta fadlu husni dhanni billahi wa azimur raja'i fi, keutamaan nialak na berbaik sangka tu Allah Ta'ala, dan menaruh harapan besar kepada Allah Ta'ala. Dison madaya perlu seorang hamba godang harapannya tu Tuhan. So dia nandung selalu ujelaskan idokon Allah subhanahu wa ta'ala di dalam hadis kudusi, ana inda dhanni abadi bi. So ni sangkuan ni hambang kitu au so ni mau baik. Mula dengan sangkuan ni hambang kitu au dengan ubay. Tai mula sebaliknya jat do sangkuan ni atu au jat ubay ning Allah subhanahu wa ta'ala. Maka idokon Abu Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumi masyayikhina fid darain amin. Wa min fadaili hadhihi al-ummati al-muhammadiyati, di antara keutamaan kelebihan ni umat ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aya umat itamon ma ja'alahu Allah ta'ala laha min al-thawabil 'azim wal ajril kabir ala husni dhanni bih. Ilahin Allah pahalo na sangat godang amang ina. Ilahin Allah keutamaan pahalo na sotarhinggo bagi hamba-hamba ni Allah Ta'ala na marsangka baik tu Allah Ta'ala. On huma kita marsangka baik kita. Istilah na optimis kita. Yakin kita Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosanta. Yakin kita ayah umatku sesudahnya Allah Ta'ala memperhatikan kita dan menyayangi kita. Mula soni sangka anta nangkan na soni meben Allah subhanahu wa ta'ala. Makana wa azimir raja'i wa fadlihi, kemudian amang inang nagodangan pahalon ni alak na marharap-harap tu Allah Ta'ala, berharap dikasihi Allah Ta'ala, berharap diampuni Allah Ta'ala. On amang inang nagodangan pahalon na ja'a fil hadisul qudusi, ruamang inang hadis na dalam hadis qudusi nasiyan Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah ta'ala yaqul, idokon sayyiduna wa habibuna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, firman ni Allah subhanahu wa ta'ala, ya bana Adam innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Oleh anak-anak ni manusia, sesungguhnya aha nay duaon mi nay pangido mi tuaw dot nay harap kon mi tuaw harap ruamu tuaw dot mardoa harap ruamu kabul kon doa mi ghafartu laka, nangkan nawampuni dosa-dosamu ni Allah Ta'ala ala ma kana minka, sudah perbuatan mi kezaliman mi dosa-dosa mi, mulai yakin ko husnuzan tuau percaya ho nangkan na wampuni ni Allah Ta'ala, nangkan na yampuni ni Allah Ta'ala mo wala ubali, inda peduli ni Allah Ta'ala. Maksudnya inda peduli sadia bahat jadi dosa muyu asal ma sisangka ho yakin ko nangkan na wampuni, angkan na wampuni ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ya abna Adam, lau balagat dhunubuka anana samai summa astaghfartani ghafartu laka. Oleh anak-anak ni manusia, seandainya bain bahat na dosamu sampai penuh tu langit. Nasodong no pita dosana nasoni dainang daw. Ayah, seandainya dosamu sampai tu langit,
penuh dosa ni sampai tu langit. Kemudian mangido ampun ko tuau nangkan nawampun ini Allah Ta'ala. Indam cukup sonidokan Allah Ta'ala. Itandaskon, ijelaskan Allah Subhanahu Wa Ta'ala rupi. Ya benar ada. Oleh anak-anak ni manusia. Lau ataitani biqurabil ardi khataya summa laqaitani la tusyriki bi syai'a la ataituka biha maghfirah. Oleh anak manusia itaun maaya umaon idokon Allah Ta'ala seandainya dosa-dosamu hampir penuh sedunia. Masya Allah, nah hebat yang tahu. Hampir penuh sedunia. Kemudian indah isekutuan kau dengan Allah Ta'ala. Ima syarat nenang dah. Penuh dosa-dosamu sedunia. Tapi dengan syarat engkau tidak mensekutukan saya. Biamaning Allah Subhanahu Wa Ta'ala. La ataituka biha maghfirah, nangkan naulehen madiho ampunanku. Masya Allah, tabarakallah. Ngalong dainang benasoi sakit ini Allah Ta'ala. Tinggal kita rumah menempat kondirinta sangat sondia tu Allah Ta'ala. Wajah hadisan amang inang. Hadis dari riwayat Imam Tirmidzi. Wajah kemudian ada hadis di Sayyidina Rasulullah anna husnul dhanni min husnil ibadah. Idokon Sayyidina Rasulullah arak na baik sangka tu Allah Ta'ala adalah sebaik-baik ibadah. Nanti tanda winang masalah sangka saja walak tu ibadah. Apalagi bayana suami istri. Ami manumbo suamion. Deges-deges pamakai nami. Marminyak uang yami buruk sangka mau winang tuami deget tu dia usai meningruamu yo nanti tanah milalai nangi asusoni ya sorok nangan asuni bo masuk marela ayah hoyaon kajion dai masusoni iya taruno kibe sorong ini marsuri-suri asu masonok na deget manguwa meni usai anci duran tayah na buruk sangka uma-umaon anci Anti berdoa. Apalagi ayah umat kusang pencipta sang Khalik Allah Subhanahu Wa Ta'ala ima dengan ni Allah Ta'ala indah dong neselen ni Allah Ta'ala rita sudah perai buruk sangka dopeta tu Allah Ta'ala biar perasaan ni Allah Ta'ala. Maka na ayah umat ima sidokon Sayyiduna wa Habibuna Rasulullah di dalam hadisun anna husnul dhanni min husnil ibadah. Sesungguhnya ayat umatku sesudahnya berbaik sangka kepada Allah adalah sebaik-baik ibadah. Jadi inang bo pesang sundia pamakai nami pohon konsumi. Mula na balik idaw baju nai bo rumpak seteres nani ruang. Allah. Mula na timpang pangputok ni baju nami ala namang waraway angkang corner wani. Tapi mula rumpak paten-paten pamakai nami like-like parsurinay senyum-senyum masoni. Berarti get ingin niya manyerpisaw ni ruaw. Ulang ro pikiran mo na lain. Jadi ondo so guys rumah tang mau do konsoni do di pengajian di Kapeso. Sobar kita ayah. Nah, bodangan palon tamula bek-bek alak bakasta. Nah, bodangan yang palon ini. Manong bentong mangkuling ayahi. Sada do pe obar niya mandung 10 obar ni hinanta. Sobar kita. Makana amal na orang dorita ayahon. Na sebaik-baik na seorang suami misali, sundi maya umak ngot majogon para pipodoman. Buat sapu manyapu ibaras sapu sudah kaki limo. Abis ipamilas ay. Lung ipamilas amang inang bayan tu galas hidang kon leen tu alak bagastay tu istri. Son wade minum wade. Hindi na balik inangi. Itaon na nabalik sa unok naon. Karejo nami day, kewajipan nami day.
Maka na ima seorang na pahalo mo inang karejo namion, tugas namion, ikarejoon kumu. Anggo ikhlas kumu, na sangat gorang pahalo mo na makinangon. Sina orang nantong pahalo mo yung watong kinay, ketua ni bidadari di sarugoy na. Masya Allah, tabarakallah. Antana 700 amang inang di bawah kaki tanganmu, di bawah perintahmu, sudah dayang-dayang mu bidadari on. Jok dorami na. Sobar ko inang namardahani sajo. Tay sebaik na amion, suami-suami on, ami na sugarin namardahan. Kewajiban namin untuk. Maka na udah kon ayah umat. Mula dapat sara-sara ada borui. Suami songon na udah konon. Marsyukur miatu Allah Ta'ala. Mula alak Nabi aso marsyukur hanya 1000 kali sehari ang kon na ya 10.000. Mula alak na sakali miya senyum ataupun sa 10 menit miya senyum sadari sa borgin ang kon na minimal sa jom senyum niya. Mula na po dia suami na songon dia mah na pertama suami na luar biasa indah menghidup. Syukur ang tongon. Aso nga manghidup abang dengan madawoy tatabusi buah-buahan untuk sigaret ki rap itapangan niya. Masya Allah, tabarakallah. Aw yakin dawon dung kajin taon na bahatan naman tak manghidup pon. Tegit mengikut Rasulullah. Nasa nilo ya. Yakin dawon marmantakan masuli manghidup pon. Satu. Nasa paduana suami nara ikuti ya membantu pekerjaan ni istri di rumah tangga. Contoh, tangis dagana, iparorotia, mula perlu yobani ya tulopuan. Yang luang suami na sumunod. Doti payas ko ni bagas, doti mardahan. Ulang ita anggap amang inang halak lain na sonon na sitiur kiri. Nasilop ni tao. Bento at dari itu Allah Ta'ala lot olong narwan ya mu. Tentong homo inang ulang salah manfaat kon kumulas buseru mo. Sakali roti ya, padua kali na manyuru-nyuru sa joma. Dua. Napatolu na adong suami na mula dapat ya sonon na bisa menjadi imam niya. Nasona mo. Apalagi buse sorana deges buse marjamaah kalai sumbayang tahajud borngin ibacai ayat-ayat Quran. Masya Allah. Amma yatasaalun anin naba'il azim alladhi hum fihi mukhtalifun. Topet-topet amang inang tu ayat-ayat masalah siksa rap tangis kalai dapat soon kajinta na napoken nila. Masya Allah, tabarakallah. Tolu napaopat na suami na sopar holas lemah lembut matubek-bek pe sua istrinya on senyumia mula matubek-bek mako sa matubek-bek ibu ti musi ay minum ko jolong gisola panglalo ni musi oh nasa Allah tabarakallah aw yakin daw naron balak na ison na senyum-senyum mo yakin daw ba no naron napalimana mula dapat suami na pekerja keras. Madenggan, majari tarpar imam, indah manghirup. Masya Allah, pekerja keras, hemat busete, indah kikit. Masya Allah, tabarakallah. Napaunom na, suami amang inang na setia tu istrinya. Ngarong na ibotonia, istrinya menebotonia. Indah betul menjalaki tujai tujulu. Indah dong ruannya tujai tujulu. Bope sengon kajinta ina tola. Pangkihu ma tawalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Tola 2, tolu 4. Bope sengoni Indonesia. Adong pepeluang niya Indonesia. Na mampu pia Indonesia. Aso ngajo bang suni. Naulongan ruang kuda wodionggi. Karena mandung ilen ko hadiah na terbesar diaw. Sudah anak-anak ta. Sehat-sehat, denggan-denggan, on mada hadiah na sutar pasari-sarusian konya. Masya Allah, ang anak burui, manggelepar-gelepar, benjok na wadis dito. Yakin luminangon? Ya Allah, bayan masunguni baya, dapat burung kini udah winang dawo. Ang witan tong mandung lewat bitaw no.
Mula na bagian mo ng kinasuuna ruang pare, syukur kon masuk ni madung, masuk ni nasib mo. Generasi taon luma. Makana ayah umat on manedokon ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik sangkai ba. Ulang buruk sang. Kemudian wa husnul dhanni billah. Adapun berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala muhattamun indal maut. On amang inang sangat ditekankan ketika ita get meninggal. On mana paling perlu di kehidupan tahun di akhir-akhir hayat tai ita amang inang benesedokon noma wajib kita berbaik sangka tu Allah Ta'ala. Ketika get meninggal mapayah panyakiton angkon na selalu iba ulang adong pesotik ipikiran iba na so baik sangka tu Allah Ta'ala. Lidha kemudian amang inang disebabkan ja'a fil hadithi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adong pesan ni Nabi sallallahu alaihi wasallam amang inang. Biya pesan ni Nabi taon tangi-tangi ita ayah umat. La yamutunna ahadukum. La yamutanna ahadukum illa huwa wa yuhsinu dhanni billahi azza wa jalla. Hadisun diriwayatkan Imam Muslim. Ulang meninggal sara-sara laki sementara ia indah berbaik sangka tu Allah, maka mafhum mukhalafah na ayah umat ketika get meninggal kita mulai na get goroh-goroh kita angkon na baik sangka ibatu Allah Ta'ala. Ison mana paling penting, ison mana perlu kita garis bawahi angkon na baik sangka. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم على شاب وهو في الموت فقال. Di satu waktu amang inang hadis naon diriwayatkan Imam Tirmidzi, diriwayatkan Imam Ibnu Majah, diriwayatkan Imam Ibni Abi Dunya. Di satu waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amang inang kay Rasulullah maligin sada sahabat na poso-poso na sedang amang inang get menghadau sakaratul maut. Mapayah penyakit naik. Saru-saru di tanah amang inang sada-sada nga parkosay naget donok matibo di masona. Ayah umakku sasudena naroon Rasulullah idaya poso-posoon nandung parah penyakit naon. Paqala kaifa tajiduka. Isapay na binta na kayo niya maligin na orang sehaton. Songon dia ilalah perasaan mo keadaan mo sandari. Qala ijawab bayon poso-poso na orang sehaton. Arjullaha ya Rasulullah. Au naharapan no ya Rasulullah yampuni Allah Ta'ala dosa-dosangku na bahaton. Wa inni akhafu dunubi. Ya Rasulullah mabiar buseno dosa-dosangku nga yampuni Allah. Ya Rasulullah godangan do harapanku sudah yampuni Allah Ta'ala. Berbaik sangka kepada Allah Ta'ala. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jawab Nabi la yajtami'ani fi qalbi 'abdin min fi misli hadzal mawatini illa a'tahu Allah ma yarju wa ammanahu mimma yakhaf. Idokon Sayyiduna Rasulullah indah markumpul dua sifaton di hati ni hamba-hamba ni Allah. Maksudnya sifat harap ruhani itu Allah, tema biar musaya dosa-dosa niya. On bala. Ketika ket mati alak mai. Ya Allah, mo pesonon bahat dosaku na biara na di dosa-dosangkon. Ya Allah, na harapan doa yang punyo dosangkon harana ho na ma pengampun. On mada khauf takut dot mangharup itu Allah. Adong di hati-hati ni na muslimon idokon Sayyidina Rasulullah kecuali ilehen Allah ahani harap kon nyai dot diamankan Allah Ta'ala alak nai sian ahani biar kon nyai ahani biar kon nyai mabiar ya dosa-dosa dia tai ben nai harap kon nyai godang harapan niya tu Allah yampuni Allah dosa-dosa niya maka songon dia ni harap kon nyai songon ni mailehen Allah ahani takut kon nyai ihilangkan Allah sudah ketakutan nyai. Wa an Hayyan bin Nadhr qala kharajtu 'aidan li Yazid bin al-Aswad falaqaitu Wasilah ibn al-Asqa wa huwa yuridu iyadatuhu
Fadakhalna alaihi falamma ra'a wasilata basata yadahu wa jala yushiru ilayhi فأقبل واصلة حتى جلس فأخذ يزيد بكفي واصلة فجعلهما على وجهه. Amang ina diriwayatkan sian Hayyan ibni Dadar adalah seorang tabi'in. Naidokon tabi'in halak namar iman tu Rasulullah dohot namar surut sahabat idokon tabi'in. Kaya amang inang get mangaligin na orang sehat. Na orang sehaton isema Yazid ibn al-Aswad. Yazid ibn al-Aswad adalah seorang pembesar tabi'in. Yazid ibn al-Aswad dimasuk ni Rasulullah amang inang mandung masuk Islam doya. Tai inda pejabat sampat bersurut nabinta. Makana inda daput dia gelaran dia sahabat ni nabinta. Menjadi tabi'in. Yazid ibn al-Aswad alak na amang inang na mustajab doa. Di satu ketika Sayyidina Muawiyah sahabat Nabi Muawiyah terjadi di Masonia kekeringan, terjadi amang inang musim kemarau na sangat panjang. Kisah naon di sejarah pun di dalam kitab Syiaru A'lamin Nubulah lil Imam Al-Zahabi. Isi terjemah ni ulama-ulama, wali-wali besar mulai sian Rasulullah sampai tu sahabat sampai tabi'in sampai tabi'in. Maka na ayah umat ya dong kon ma saro-saro di tanah sumbayang minta hujan diimami oleh Muawiyah. Ketika Muawiyah naik tu mimbar namar khutbah idaya amang inang Yazid bin al-Aswad ipanggil Muawiyah Yazid bin al-Aswad dia maningnya ya Yazid tolong rotuson mandua jol hojol mandua dan mustajab na dua ni amang inang maka mandua Yazid bin al-Aswad inda piamang inang salose na sumbayang yalay inda pe bubar kalak mandung turun udan. Masya Allah tabarakallah. On mana orang seton amang inang get ke Hayyan ibn al-Dadar sahabat ni Yazid ibn al-Aswad get mangaligin na titongan dalan marsurot sahabat ni Nabinda isan margor Wasilah ibn al-Asqa. Wasilah ibn al-Asqa meninggal tahun 85 Hijriah, meninggal di Damaskus, di Syria. Wasilah ibn al-Asqa umurnya 98 tahun. Ia mah sahabat na terakhir meninggal di kota Damaskus. Tu dia doho, wahai Hayyan ning sahabaton ima Wasilah. Idokon ikat kay maligin si Yazid ibn al-Aswad urang sehat mana paraan panyakin. Oh, rap ni take kialay. Sampai tu ba kasi? Nahulungan amang inang si Yazid ideya ro sahabat di Nabi ta iman na marurwasilah isyarat ko niyan sununok tu jolo niya turambung niya isyarat ko niya ro kemudian Ethiopia tangan ni yes Wasilah sahabat ibu tiya tangan na iba niya tumuko niya cium-cium ya on marapeng hormatan ni amang inang tabi'in tu para sahabat dicium ya ben na terjadi on sonia amang inang biya maning Wasilah sahabat to kaifa dhannuka billah ima parjola sapon biaro pandapot musangkaan mutu Allah Ta'ala qala ijawab Yazid bin al-Aswad dhanni billahi wallahi hasan saybotoho sangkaan kutu Allah demi Allah sudah baik lo sangkaan kutu Allah Allah nama pemurah Allah nama pengampun kasih sayang tu hamba-hambana on maharapan qala idokon Wasilah ibn al-Asqa wa abashir anggo sini tenang mo job marwamo sesungguhnya ubege idokon nabinta sallallahu alaihi wasallam qala Allah jalla wa ala ana inda dhanni abadi bi sesungguhnya ubege idokon nabinta patenang ma ben mandung dege sangkaan mutu Allah idokon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam firman ni Allah sesungguhnya au songoni sangkuan ni hambangku songoni mobile ning nabinta sallallahu alaihi wasallam inna dhanna khairan fal in dhanna khairan falahu wa in dhanna syarran falahu idokon nabinta mula dengan sangkaan ni alak na itu Allah dengan meben Allah Ta'ala mula sebaliknya inda dengan sangkaan ni alak na itu Allah Ta'ala maka jad busay ben Allah subhanahu wa ta'ala
Makanya kita harus optimis, yakin bahwasana Allah, kasih sayang ni Allah, ampunan ni Allah tu kita melebihi amang inang dosa-dosa kita. Hadison diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibn Hibban dan Imam Al-Baihaqi. Kita paturus manung ngambil sa altina. So tikan na so tamat na on. Wa makna qawluhu ana inda dhanni abadi bi. Ni maksud ni aus sondia sangkan ni hambang kusuni mo ning Allah Taala, uhaqqiqu lahu ma yadhunnuhu biya min qabuli raj'atihi wa maghfirah khati'atihi wa ijabati da'watihi. Maksudna so ni sangkan ni hambang kitu au maksudnya ade sude ahane maksud ni hambang ki ahane harap kon ni hambang kitu au aha amang inang nagiot ni hambang kitu au ampunanku kasih sayangku nangkan naulehen sulit tusia dot ukubul kon aha pangiduannya kon mana ayah umah. Jadi ita nama to bangon ayah umah, kita harus selalu berbaik sangka tu Allah. Yang punya Allah doa ini. Ditarimu Allah doa amal kon. Ulang roy ruan tak maramal pe belum tentu pe tarimu Allah. Au botore na kaya itu puncak barokah na belum tentu pe sudeon ni. Memang belum tentu deh. Tei mandung iba endalan. Aso ni ya umah. Get manyabi tong ko inang nasonjung do manyuan. Dia beget manyabi. Suwan kon jolo. Mula rozut nai marbabo. Padeges batanginai. Pupuk buse. Roantingano si simporot. Topet di waktu manyabi sabi. On ngaun jung ko manyimporot. Indaun jung ko marbabo. Apalagi namanyuan, git bersabak, git dio hasilna. Ainda bisa. Makana usaho do jolo. Maka ayah umatku sasulena, kesimpulan naon bahwasana apapun ceritanya kita harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'lumun anna al-'abda la yahsulu lahu dhalika illa kamula fi husni dhanni bi rabbih. Makana indangkan na dapat hambai keampunan niya ya Allah taala. Indahkan na dapat Allah sara-sara ambai kesempurnaan kasih sayang ni Allah Ta'ala angko na marburuk sangka yaitu Allah Ta'ala. Fa idza kamula husnu dhanni bi rabbih mula mandung sempurna madeges baik sangka dia itu Tuhan niya hasala minhu ma yunasibu salika min sidqil i'bali wa sihhatit taubah. Maka dapat dia mohon amang inang keampunan sian taubatnya dot amal-amal kebajikan niya. Wa kasratul istighfar wa doa. Istighfar nyai, doa nyai. Yakinnya yang punya Allah Taala dosa nyai, yakinnya ikabulkan Allah Taala doa nyai nasunuk naon, maka amang inang wa turuqut abwabil khairi fa hadha kulluhu min samarati husnizan. Nangkan nalaput nyai, nangkan ikabulkan Allah Taala madoanya disebabkan husnuzanni billah, baik sangka yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa idza hasala dhalika minhu kaifa la yakunu indahu maulahu wa kaifa lahu haqqu dhannuhu wa raja'u. Mula soni masangka anta tu Allah taala baik sangka anta. Yakin kita itarimu Allah taubat tay. Yakin kita amal tahun amang inang itarimu Allah. Bope namar urang-urang. Bacaan tahun na urang pasik. Bacaan tahun na urang tamak. Ta yakin kita rung sumbayang itarimu Allah deh. On manay dokon ni Sayyiduna Rasulullah nangkan na itarimo ni Allah harana ben godang na haropanta dot degesna sangkwanta tu Allah Subhanahu wa taala. Qala Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, idokon Abdullah ibn Mas'ud sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, walladzi la ilaha ghairuhu, au marsumpah demi Allah yang tidak ada Allah kecuali dia, tidak ada Tuhan kecuali Allah. La yuhsinu abdun billahi dhann illa a'tahu dhannahu. Inda dong sada hamba na berbaik sangka tu Allah Ta'ala kecuali ahani sangkaunnya baiki nangkan dilain Allah Ta'ala. Wa dhalika li anna al-khaira fi yadihi. Sesungguhnya kebaikan sudah adalah di atas kuasanya Allah Ta'ala. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, daripada Abi Hurairah semoga Allah meridhinya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, amara Allah azza wa jalla bi 'abdin ila an-nar falamma waqafa ala shafatiha iltafata faqala amma wallah
ya Rab, in kana dhanni bika la hasanun, faqala Allah azza wa jalla, rudduh, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Hadisun diriwayatkan Imam Al-Baihaqi. Idokon Sayyidina Abi Hurairah, marsabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia maning nabinta, idokon nabinta, adong sada hamba ni Allah Ta'ala mandung isuru masuk tu neraka. On maning nabinta, may seret tu neraka. Ma sampai amang inang tu pinggiran ni narakoi. On ma masuk tu pintu, ma masuk. Ma sampai tinggal manojan kondo ma. Naget tojan konon ni malaikat mamang ina. Biana nga kedalaman ni neraka jahanam. Satu lubang na sangat dalam, markobar api amang inang na sangat bilas. Seandainya ning baginda sallallahu alaihi wasallam api ni narakoon sa biji sarro. Saro-saro ita namang inang sa batu ni sawi. Iletakon di duniaon nang kana hancur meleleh duniaon hanya dengan sebiji sawi. On mabayon nagit tuling konon itu sih. Idokon Sayyidina Rasulullah di dalam hadis sahih, isa pay sahabat sanga sundiya do kadalaman ni lubang ni api neraka jahannamon. Qala sallallahu alaihi wasallam, idokon nabinta seandainya ning nabinta sallallahu alaihi wasallam idabuon batu amang inang tu neraka jahannami, indang kanna sampai do pe batui sampai 70 tahun. Indah pe sampai tuturuan. Makana hamba ni Allah Ta'ala ni caritan nabi taon man mungkin tu pinggiran ni narakoi naget tojan konon no matusi mamandang itu belakang raran tong manombon mula ben sedi nailalaya nakaluari ngun makasila sinigili-gili kan songon awi nang carito no doko ni namang idoy sini untuk na nitabuti lancat nai may pintuan tong inangarong no pila kabar-kabar atau kore-kore naget mangalan epeng mau ligin-ligin tas sonon makiraan non ampot bayay boruan yan niya. Dari na yung hamba ni Allah naget masuk munarakoon naget toyan koron mesi iligin itu belakang. Biya mani yang mangina. Ama wallahi ya Rabb, oh Tuhanku, ya Allah, in kana dhanni bika la hasan. Sesungguhnya ya Allah, salam mongolong ku dunia na pandang baik saja lo tuau. Ya Allah, wingot na sudah kebekan ni, nuanggap na sudah na baik, indah unjung ang marsangka buruk tu ya Allah, marsangka baik deh, tu sonon ma ya Allah iben ko tu narakoon niya. Allah berfirman, ruddu, tarik bayo ini, ulang elang ini, baik tu suruh, tu saruko. Masya Allah taala. So, ana inda dhanni abadi bi, harana au ning Allah Taala. So ni sangkuan ni hambang kitu au so di mobile sangka baik ya tuau hidokonia na godangan rahmatku na godangan ampunanku makana tarik bayoy naget masuk tu narakoi oban tu saruhuan. Masya Allah. On hadis soy diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Maka indah dong amang inang sadia jadi dosanta sadia kesalahanta yakin kita percaya kita baik sangka kita tu Allah Azza wa Jalla na mengampuni dosa-dosanta dohot namanya yang kita. Maka ayah umat hadisun diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Wallahu a'lam. So tikan nai kita kaji masa hadis tina. Kitab na paduana kita kaji on Imam Fadailul A'mal. Jadi karang ni Al-Hafiz Diyauddin Muhammad ibn Abdul Wahid ibn Ahmad Al-Muqdisi rahimahullahu ta'ala sampai tu kitabun nikah hadis na palimana an Abi Umamah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqulu mastafala al-mu'minu ba'da taqwallahi khairan lahu min zawjatin salihatin in amaraha ata'athu wa in nazara ilayya sarrathu wa in aqsama alayha abarathu wa in ghaba anha nasuhathu fi nafsiha wa malihi. Hadisun diriwayatkan Imam Ibnu Majah. Idokon Sayyiduna Rasulullah
na lewat amang inang kajinta, harto na paling berharga adalah istri yang solihah ataupun suami na solih. Dison ijelaskan Nabi inta dalam hadison, hadis nomor sumber cian Abi Umamah, ilokon Nabi inta, tidaklah seorang mukmin memperoleh satu kebaikan yang lebih baik setelah takwa kepada Allah, melainkan dia mendapatkan seorang istri yang solihah. Maksud namang ina, nikmat na paling bodang di suami setelah mertakwa yaitu Tuhan merimaninya adalah istri na solihah. Nikmat na paling bodang tu seorang istri setelah bertakwa tu Allah Ta'ala adalah suami yang soleh. On ma'ayahumah. Aso suami na soleh, aso istri na solihah. On mailokon na binta, amang inang harana istri na solihah, on amang inang maruban kun iba kito-kitoatan kepada Allah. Membantu ita to'an tu Allah Ta'ala. Contoh soon ko mo inang, namun korumaya hibor mo na to nga bor gini. Ingot yung hujam o pati, ano pengkang sumbayang kita. Kan dibantu mi man tong tu kitoatan. Hindi pwede komo. Indara pengot ayak umakku sa sudena. Ingot iya. So hindi nilokon na binta hadis na diriwayat ko Imam Bukhari. Sahing gua maginang mulang araw ngot, ibuat aik ipirpir kon tumuko na suraya ngot. Nabinta ron. Mandung dor amang inang ipirpir kon ko, bay ayay bay gumay. Bayan tingkatan na paduana, pasuop kon. Pasuop? Kon nga namun nabinta binaw ga, na jelas-jelas to. Ang uli nabintang pinipirpir kon. Nga radyo, suopi. Nga radyo, may nang sasundia. Sa imberpibot ko, silampon din natar ko. Kita nga namun nabinta ng unaw rin angon. Kung na jelas-jelas, sumber na. Maka na, istri yang soliha, maruban kon ketuasan. Tadi ngot mau tulungan ku al Kalimantan Selatan. Masuk kau tu Makkah, martetanggaan. Ami di tingkat 5 ya tingkat 4. Nakantengan dongan ko na posuan, na pintaran, narapian pamakena. Mula, yung dangit itong iba, tubakas na ay marasuki. Mula ro makiraan na membuka pintu, ama na tobang. Kinantan niya ni Ruan tong kaya. Kece punya kece, rupa alak bakas niya do. Haon mada. Dongan kon si Ahmad kurang. Mandung mencari Kiai Besari di Kalimantan. Jadi penasaran. Tagi-tagi nama ngecek, tidak bakasi be. Ustaz, biar dongan cari to na so dapat ko pasangan mini ko. Manguanangan niya. Nacocok mi datuning ko sentong. Sena marasok ini entong amang inang, umar ni kay entong magudang-gudang anak niya. Antong na marasok ini. Magudang-gudang anak niya. Masya Allah tabarakallah. Jadi, mar cari to mira. Mungkin parjolo dia 7 tahun tumo kapadoa. Au peda ustaz. Nomor 2 saja mau dimultasamnya. Ama doa muniku. Allahumma rzuqni zawjatan salihatan jamilatan allati tu'inuni ala taqwa. On maduanya. Artinya, ya Allah, ya Tuhanku. Len majau rasoki istri na salihah, istri na cantik, na deges, na bisa maruban ko ano ketuatan tu manulungaw. Ito. Maboturuan ko tesongon madapo tahun dia. Oh, tu hikmah na ilo marabo. Te manulong ko itong na maribara to. Rap kita mangaji, mandong ipatuloy pakyan. Murapi-rapi lo magosokan di baju ko. Ang ko ibabaya na mamasulo pe. Aon marama ilang ko sa sulena. Jadi kobul dodoan ay. Kobul na itong kiraan na mambantu yan untuk ketuatan. Mantong bisa kobul sulena. Alhamdulillah, sarap pe kobul mandong eh. Mula 10 pangiduan ni Bekobul kon Allah Ta'ala pe 2 masukuri. So nang kinani deh, nilokon na bintay, nikahila perempuan itu karena 4 perkara.
kecantikan, harta, keturunan, agama. Nah upaton jarang udah dapet ima surokon au peng dapet raro peng mula kon. Jarang nonton. Nah, kasus itu apa ngina? Maka na doa ibai ayat lima, syukur meba bopena ikabulkan Allah Taala indah sude. Tapi pada akhir naon ikabulkan ni Allah Taala. Maka na idokon Sayyidina Rasulullah setelah takwa kepada Allah, ahama nikmat na paling godang adalah istri yang solihah. Dia ada tanda-tanda istri na solihah. Ison dijelaskan Rasulullah. On ahab madiri minang dah. Sangana solihah doon. Sana dulu aku. Dia mana solihah idokon Rasulullah. In amaroha atau athu. Mulai suruh suami ni ay patuh dia. Ulang sonang kirim isuruh, indah patuh ya. Mandokon obar suami tolul pi obar matulu bolas obar niya. On dana istri na solihah. Cirinya paduana wa inna dhara ilaiha sarrat. Mulai ligin suami niya istri niya sonang